Pastor Jose. Nous sommes tellement appréciés de voir le pasteur José. I've been excited all week to hear him this week. Toute la semaine, j'étais réellement hâte de l'entendre. I think he has something good today. Je crois qu'il y a quelque chose de bon pour nous aujourd'hui. Amen? Amen. I love when Pastor preaches. J'aime ça quand le pasteur prêche. It's a little bit difficult C'est un peu difficile at times par moment, because with the French, English, entre l'anglais et le français. amen, but we're thankful. Mais nous sommes reconnaissants. Amen. So, Brother Jose, Fait que, pasteur José, God bless you, sir, in Jesus' name. que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amén. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Aleluya. Aleluya. Gracias a cada uno de mis hermanos. Gracias por estar presente ante la presencia del Je Señor. remercie que chacun de vous que vous êtes ici à la présence du Seigneur. Gracias al pastor por este privilegio. Et je dis merci au pasteur pour... Okay. And I give thanks to Pastor for this privilege. Je remercie le pasteur pour ce privilège. Esto me hace recordar a mi pastor ahí en Houston, Texas. Ça me rappelle de mon pasteur à Houston, Texas. It reminds me of my pastor in Houston, Texas. Me lleva a la radio. Il m'a amené à la radio. He brought me to the radio station. Y me presenta ante el encargado de la radio. He introduced me on the radio. Il m'a introduit durant la station de radio. Yo había venido a salir de mi trabajo de la mecánica. Je venais de sortir de mon travail de mécanique. I was just coming out from my work as a mechanic. Y me llevó a la estación de la radio. And he brought me to the radio station. Après ça, de mon travail, il m'a emmené à la station de radio. El hombre de la radio le dice, pastor, ¿cómo está? Trata los saludos. Et le propriétaire de la station a salué le pasteur. Il a dit comment ça va? The owner of the radio station said hi to the pastor. Bueno, pastor, vamos a predicar. Says, Pastor, we're going to start preaching. Il dit, Pasteur, vous allez commencer à prêcher? Entonces el pastor le dice, sí, vamos a predicar. The pastor said, yes, we're going to Entonces preach. cuando yo diga 1, 2 y 3, comienzan a predicar, ¿ok? And the owner says, okay, when I do 1, 2, and 3, you start preaching. Quand le monsieur derrière, avec les signaux, il a dit, quand je vais faire 1, 2, 3, vous commencez à prêcher. Y el pastor agarra y dice, hermano Cordero, es tu turno. Fait que le pasteur de José, il a dit, ok, José, c'est ton tour. Il dit, José, it's your turn. Amen. 1, 2, 3. And the man at the end, where the station was, he says, okay, 1, 2, 3. Yo, Et quand le monsieur derrière les instruments, il a fait 1, 2, 3, José il a fait... no preparé, no. J'étais pas préparé, I wasn't prepared, I didn't know this was like a surprise. Desde ese instante, From that moment, depuis ce moment-là, mi pastor me dice, mon pasteur m'a dit, un hijo de Dios, said that a child of God, todo el tiempo, in all times, tiene que estar preparado. needs to be prepared. Qu'un enfant de Dieu, à tout moment, il faut qu'il soit préparé. Estás en el ministerio. Si vous êtes dans le ministère, Hermano, venga a predicar. No, no sé. see, if you ask somebody, for a brother to come brother, come and preach. He said, no. Yo todo el tiempo le digo al pastor Steven. So every time I say to Pastor Todo el Stephen, tiempo yo vengo preparado. I'm always prepared, Pastor. Je suis toujours préparé, Pastor. Amen. Amen. Et voici, j'ai eu la preuve, j'ai eu un enseignement. I have a message. Aunque no me toque, Même si on m'appelle pas, even if we don't call me, yo cumplí con Dios, estoy preparado. at least I've accomplished with God. Amen. Amén. Amen. Amen. Vamos a hablar de un mensaje On va parler d'un message, we're going to speak que about. verdaderamente a mí me ha afectado mi vida. It's a message that really affected my life. C'est un message qui m'a réellement touché. Es un testimonio que hace una semana, un mes, bueno, el año pasado. C'est un témoignage de l'année passée. Estuvimos aquí el pastor Steven, la hermana Diana, estuvimos orando por un pariente en el Perú. We were here one time with Pastor Jose and I. We were praying for a family member in Peru. A este hombre le dio un coma diabético. Il y avait un de sa famille qui était il était dans un coma diabétique à l'hôpital au Pérou.
Entonces mi sobrina ma nièce, my niece, me llama por teléfono de Perú hacia acá called me from Peru. Elle m'a appelé du Pérou. y él me dice, oremos. Et elle a demandé de la prière. She called and asked for prayer. Llegamos acá al servicio, So when we came to the prayer meeting, yo puse la causa, j'ai mis la requête de prière, hemos comenzado a orar, and we started to pray for his nephew. en mis devocionales. And I always kept praying in my devotionals. Gracias a Dios que tengo la virtud de orar en la madrugada. And I thank God because I pray in the early morning. Je remercie Seigneur parce que je me lève de bonne heure pour prier. Y de repente mi sobrina me llama. Et pas longtemps, ma nièce elle m'a appelé. My niece called me back not too long ago. Estoy acá en la iglesia haciendo. I was here at church Cuando me llaman de Perú. when I received the call from Peru. J'étais ici à l'église quand j'ai reçu l'appel du Pérou. Aló Vicky, sí tío, me dice, quiero darte gracias. ¿Qué ha pasado? Et son nom de sa nièce, elle s'appelle Vicky. Il a dit, oui Vicky, qu'est-ce qui se passe? She says, yes, well, what's wrong Vicky? Quiero decirte que Rubén I just wanted to say that this gentleman, Ruben, ya le desconectaron la máquina. they disconnected all the machines. Le dije, murió. Oh, he must have died. No, me dice, está respirando por su. No, he's breathing on his own. Está respirando Il est en train de respirer por él mismo. par lui-même. Le témoignage, c'est que son neveu à l'hôpital qui est dans le coma, Ha abierto sus ojos. il a commencé à respirer de lui-même. Ils ont déconnecté les machines, il a commencé à respirer par lui-même, il a ouvert ses yeux, he opened his eyes. Pero todavía sigue ahí en el coma diabético. But he's still in the coma, but now he's able to breathe on his own. Il est toujours dans le coma, mais quand même il est capable de respirer par Y lui-même. los doctores le dicen, es un buen paso que ha dado. Et les médecins ont dit c'est une très bonne étape qui vient de passer. It's a really good. Yo le hablo a mi sobrina, le digo, continúa. Fait que j'ai dit à ma nièce, j'ai dit il faut Que continuer. Dios lo va a despertar. That God will wake him up. Cuando él abra sus ojos, cuando él comience a hablar, cuando él comience a reconocer a su familia, lo primero que vas a hacer, llevarlo a la iglesia. So Jose says to his niece, he says, the moment that he opens his eyes and recognizes who is around him, and he's able to get up and to go and leave the hospital, bring him right away to church. Il dit, une fois qu'il va être sorti de son coma, qu'il va être capable de sortir de l'hôpital, emmenez-le tout de suite à une église. En una iglesia que predique. Une église qui prêche au nom de Jésus. And the church that they preach in the name of Jesus. Where they get baptized in Jesus' name. Où ils se font baptiser au nom de Eso es lo que Jésus. vas a hacer tú, tu esposo y tus hijos. Et tu vas le faire toi, ton mari et tes enfants vont emmener cet homme à l'église. Deja toda idolatría. Leave all the idolatries, laissez toutes les idolâtries, toutes les choses qui ne servent pas. Olvídate de Francisco, olvídate del Papa, Oubliez-vous de la pape, du pape et de tous les affaires d'idolâtrie. Es todo en el nombre de Jesús. Nous faisons tout dans le nom de Estoy confiando Jésus. en Dios que ese varón se va a levantar porque Dios le va a dar un propósito para que sea un testimonio vivo a las naciones. Because I believe that God has a purpose for this man and he will give a testimony Entonces cuando yo to glorify God. Amen, amen. he leído eso, me vino a la mente una escritura que vamos a leer en el libro de Juan capítulo 4. We're going to go to the book of John chapter 4. On va aller dans le livre de la Bible, Jean chapitre 4, Del verso 43 al 54. à partir du verset 43, from verse 43. Can you repeat that, please? Yes, John chapter 4, starting at verse 43. Jean chapitre 4, à partir du verset 43. Does he have a verse in which he's going to end at? 54. Thank you. So 43 to 54. 43 jusqu'au verset 54. ¿Okay? 2 días después salió de ahí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron.
habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían oído de la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había ahí en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viese señales o prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendió, de sus siervos salieron y le recibieron y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7, y lo dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea. I'm going to read it in French, if you can follow with your English Bibles, in Jesus' name. Avec Jean 4, à partir du verset 43. Auprès ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Canaan et en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit: si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit: mais Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus avait dit. Il s'en alla. Comme déjà il descendit, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle: ton enfant vit. Il leur demandait à quelle heure qu'il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent: hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Amén. Vamos a orar para que Dios obre de una manera especial. Let's pray. Yes, Prions Lord. ensemble. En el Hallelujah. nombre de Jesucristo, encomendamos esta palabra tuya, porque tú ya la traes bendecida, tú ya la traes glorificada. Permíteme que de mi boca salga palabras que edifiquen, que transformen, Señor, y que tu palabra sea entendida por mis hermanos que están bajo el mando de mi voz. En tu nombre nos encomendamos, Señor. Amén. Bueno, Amen. en esta oración, en esta plegaria que Jesús abre a este hombre, en uno de los versos, Jesucristo le dice en el verso, aleluya. En el verso 48, We see that in verse 48, dans le verset 48, entonces Jesús le dijo: si no vieses señales y prodigios, no creerás. in verse 48, then Jesus said unto him, except ye see signs and wonders, ye will not believe. Au verset 48, Jésus lui dit: si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Nosotros tenemos la costumbre Nous autres, on a l'habitude, we have the custom en el mundo: in the world, dans le monde, si no veo, si on ne voit pas, if we don't see, no creo. we don't believe. On ne croit pas. Si on ne voit pas, on ne croit pas. Pero en la vida cristiana But in the Christian life, dans la vie chrétienne, es al revés.
C'est à l'inverse. It's in reverse. Right. Creo You need to believe, y después veo. and then you see. C'est premièrement de croire, et après ça, on voit. En este hombre no creía, Cet homme, il ne croyait pas. Right, This man, he right. didn't believe. pero Jesucristo le dijo, ve, anda. But Jesus says, go thy way. Jésus a dit à l'homme, retourne. Y la palabra de bendición fue, ¿cuál fue? Cuando dijo, ve, tu hijo vive. Il a dit, ton fils, il vit. He said to him, your son, he's alive. He lives. En ese momento el hombre no entró en duda. So from that moment, the man did not doubt. Estoy en el verso 50. En ese momento el hombre no entró en duda. À ce moment-là, après que Jésus a dit que son fils vit, c'est parti cette doute qu'il y avait en lui-même. El hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. We go to verse 50 and he says, and the man believed the word that Jesus has spoken and he went his way. Au verset 50, on voit que lui dit Jésus, ton fils vit, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit, il s'en alla. En este caso Jesús no estaba presente. On voit que Jésus n'était pas présent. En este caso ese joven que estaba muriendo no lo conocía a Jesús. This child didn't know Jesus. This child that was dying, he didn't know anything about Jesus. No lo conocía, no lo ha visto. He Jesús no never estaba saw, presente he ahí. never, Jesus was not present in the room where the child was. Jésus n'était pas présent dans la chambre où l'enfant se mourait. Pero la fe estaba en su padre. Mais la foi était dans son père. The faith was in his father. Right. ¿Por qué? Porque el hombre dijo que creyó en la palabra. Because his father said that he believed on his word. Yes. Parce que le père crut en la parole de Jésus. Es muy importante que uno tenga que creer en la palabra. C'est bien important de croire en la parole. It's very important to believe in the word of Jesus. Cuando uno viene a este santuario tenemos que creer en la palabra de Dios. When we come here to this sanctuary, it's very important to believe in the word. C'est très important de croire en la parole quand nous venons dans le Podemos sanctuaire. estar cómodos aquí en este santuario, Nous pouvons être très confortables ici dans le sanctuaire. We can be like really Right, comfortable right. here in this sanctuary. Right. pero ahora sí ha orado But have you prayed? Est-ce que vous avez prié para que Dios nos provea otro santuario. right. pour que le Seigneur nous ouvre d'autres portes pour un autre sanctuaire? Right. Entonces tenemos que creer en esa palabra. C'est pour ça que c'est important de croire en sa parole. That's why it's very important to believe on His word. No podemos sentarnos en una comodidad. We can't just sit around just being comfortable. On ne peut pas juste s'asseoir ici et être confortable. Entonces tenemos que salir y creer en la palabra que vamos a tener un santuario más grande que este. C'est pour ça que c'est bien important de croire que oui, on va avoir un sanctuaire plus grand qu'ici. It's very important to believe that we are going to have a greater, a bigger Right. sanctuary. Right. No Amen. para la comodidad de nosotros, Not for being comfortable, c'est pas pour le confort. Right. porque afuera hay muchas personas Because outside there is a lot of people, il y a beaucoup de gens à l'extérieur Yes, that's que right. necesitan de la palabra de qui Dios. ont besoin d'entendre la parole, that they need to hear the Y gospel. para eso Jesucristo nos ha llamado. It's for this that God has called us, c'est pour cela que Jésus nous a appelés. Nos ha llamado a salir a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Jésus nous a appelés à sortir et à annoncer la bonne nouvelle. Tenemos que prepararnos, We have to prepare ourselves. On a besoin de se préparer. que este 2020 Que l'année 2020, that this year, Right. un 2020, poco más diferente que el 2019 que le hemos cerrado en victoria. that it be different than 2019. Even though that 2019 we did close in victory. Même si on a fermé en victoire en 2019, il faut que 2020 soit différent. Right. No nos vamos a dormir en eso. Tenemos que levantarnos con fuerza y seguir. On a besoin de se réveiller, de se lever. We need to wake up and to get up. Right. Este hombre se fue y vio a su hijo. This man, he returned and to his son. Sus siervos le dijeron, tu hijo vive. On his way home, he met with the servant, and the servant says, your son lives. Au retour à la maison, ce père de famille a rencontré un de ses serviteurs qui venait à sa rencontre. Il lui a dit, ton fils, il vit. Él le preguntó en qué momento lo dejó la fiebre. Et the father asked him, at what time did the fever leave him? Le père lui demandait à son serviteur, mais à quel moment que son fils, que la fièvre a quitté? Él le dijo, ayer a las 7. Right.
Et il a dit, he said yesterday at the 7th hour the fever left him. Il lui a répondu, à la 7e heure, la fièvre lui a quitté. El padre se entendió entonces que en aquella hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, creyó en él con toda su casa. So the father knew that it was at the same hour in the which Jesus said unto him, thy son liveth, and he himself believed in his whole house. Au verset 53, nous voyons que le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit que ton fils vit. Il crut et il retourne à la maison. Él ha retornado al día siguiente. He went back home the next day. Il est retourné, le lendemain, il est retourné chez El lui. transporte no habla acá el transporte, pero en esos años camello, caballo. It doesn't explain in what way of transportation that he went back home. Ça explique pas dans la Bible de quelle manière il s'est rendu chez lui. Un día de camino. Mais c'est un 24 heures de chemin. It's like a 24-hour to get to his house. La sanidad de Dios God's healing es un milagro is a miracle. al instante. Specifically at the moment. Dios toca a la persona. Le miracle de Jésus, c'est au moment même. Yes. Otra es paulatina. Hallelujah. Paulatina, sí. OK. Il y en a que quand on prie pour un miracle de quelqu'un, c'est à l'instant, mais il y a d'autres, ça se fait à un temps précis de Dieu. Como en este caso, But at this moment, Rubén García, que está postrado en el Perú, Ruben Garcia, who is in the coma in Peru, él no conoce de Dios. he doesn't know anything about God. Pero aquí en este santuario But from this sanctuary over here, se ha orado con fe we prayed with faith, y creyendo que Dios está aquí en Montreal believing that God is here in y Montreal, también está en Perú. and also He's also in Peru. Yes. El mismo que hace el milagro aquí en Aleluya. Montreal, Le même qui fait les miracles ici à Montréal, il fait aussi les miracles ici à Pérou. Parce que ce jeune homme qui est dans le coma, il ne connaît pas le Seigneur, mais le Seigneur l'a touché quand même au Pérou. ahora la respuesta viene, que ella está respirando, que ella le quitaron las máquinas. Maintenant, la réponse est venue qu'ils ont enlevé les connexions de la machine. We got the news that they removed all the equipment from Praise him. God. Praise Entonces God. tenemos que creer We need to believe. Il faut croire que tenemos un Dios que nous avons un Dieu, that we have a God que no hace excepción de personas. who does Right, not make right, exceptions of right. anybody. Hallelujah. On a un Dieu qui ne fait pas d'exception de personne. Porque así Hallelujah. yo sea un pecador, Que je sois un pécheur, even if I am a sinner. Él escucha las oraciones. He Hallelujah. does listen to prayer. Il entend les prières. Il Praise entend les God, praise prières. God. Conoce tu corazón. He Él knows sabe, your heart. He connaît ton Hallelujah. cœur. él sabe cómo estás postrado. Il voit la manière que tu te prosternes devant lui. He sees you when you're prostrated in front of him. Gracias al Señor. We say, praise God, glory to God. Thank you, Jesus. Glory to God. Gracias al Señor. Glory to God. Ese hombre se va a despertar This man, he will en wake ese up coma diabético. from this coma of diabetical. Como yo le he dicho a mi sobrina, When I said to my niece y bien saliendo del hospital, que quand il va sortir de l'hôpital, quand j'ai dit busca à ma donde nièce, congregate. trouve un endroit, trouve une église pour aller te, Pregunta antes que entres a un santuario. et demande avant de rentrer dans le Si sanctuaire. predican en el nombre de Jesús, si bautizan en el nombre S'ils de Jesús. prêchent et s'ils baptisent au nom de Jésus. Before you walk into a sanctuary, ask them, do they teach, do they preach, and do they baptize in Jesus' name? Yes. Hallelujah. Y no importa la distancia. No matter the distance, peu importe la distance. Yo me vine de Perú hasta Canadá a conocer las cosas de Dios. Moi, je suis venu God, du praise Pérou God, ici au praise Canada God. pour connaître les choses de Dieu. Así que la distancia no te detiene. Fait que, no, it doesn't important the Si distance. esté al otro lado del mar, Even if it's on the other side of the sea, no of te the va a ocean. detener. Así esté arriba de las estrellas, no te va a detener. Yes. Porque Dios siempre va a estar a tu lado. Because God will always be on your side. Dieu va être toujours de ton côté. Yo creo en el Salmo, Je crois dans le psaume qui dit, el que teme a Jehová, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. he says, I believe in the psalm that says that the angels encamp around Yes, those yes. that Pero fear es God. una creencia mía personal. Ça, c'est une croyance que moi, personnellement, que je crois, que les anges entourent aux seuls Que mi Dios qui es el craignent le redondo Seigneur. de la persona.
Él está en todo alrededor de nosotros. Il est tout alentour de nous. He's around all of us. Adelante, atrás, He's before us, behind us. Il est devant, il est derrière nous. Qui est à la droite et à la gauche. arriba y abajo. He's up Él and está below. 24 horas contigo. 24 hours a day he's with you. Él no te deja. 24 heures par jour, il se No trouve être importa avec tu nous. circunstancia, Peu importe la ven a situation. Él, entrégate a Él, Viens Praise avec nous. God. dedícale tu No vida a matter what Él. your situation in your life, go to him. Señor, Come to en el him. 2020 Lord, for 2020, quiero Yes. hacer algo para el ministerio Yes, tuyo. yes, yes, you will do yes. something in the ministry. Quiero colaborar en tu ministerio. I want to work in your ministry. Je veux travailler dans ton ministère. Aunque sea con un grano de arena, quiero colaborar. Même si c'est avec un grain de sel, je veux collaborer dans ton No ministère. permitas que yes, me quede en mi yes. casa. Je veux pas rester à la maison. I don't want to stay home. I want to work. I want to serve in your ministry, Lord. Even if it's just a grain of sand, I just want to do something, Lord, for you. Hallelujah. Tenemos que creer en Él 100%. We need to continue just to believe in Him 100%. Faut croire en lui. Faut croire en sa parole. We have to believe in His Su word. palabra rompa todo y todo. Because His Right, word that right, breaks all right. the chains, Right. all the strongholds. C'est sa parole qui brise toutes les chaînes, toutes les Hallelujah. emprises. Acuérdense Lucas 5. Et si Lucas on, capítulo 5. si on va dans le livre de Luc, chapitre 5, Luke chapter 5. Praise God. Powerful, powerful word. Lucas 5:1. Verso del 5 al 1. Luke chapter 5 from verse 1. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 verso 1 y 7. Del 1 al 7. Luc chapitre 5 de 1 à 7. Luke chapter 5, 1 to 7. Aleluya, Señor es bueno. Yes, El yes. Señor es Hallelujah, bueno, hallelujah, es bueno. hallelujah, hallelujah. Yo creo que este año vamos a estar nosotros como Caleb, a la vanguardia, peleando. Señor, dame esa montaña, que yo pelearé por esa I montaña. believe that this year we're going to be like Caleb that says, God, give me this mountain. Donne-moi cette montagne, Yes, yes, Seigneur, comme hallelujah. Caleb a dit, a demandé à Nosotros Dieu. vamos a invadir todo Monteal. Et we're going to, Vamos a invadir. Vamos a tomar todo Montreal. Vamos a okay, we're going to touch all of Montreal. On va réellement aller toucher toute l'île de Montréal. que nada nos intimida. That nothing will strain us from going and reaching out Isaías to dijo en una de Montreal. sus palabras. In Isaiah, there's a word. Isaías dice que ni una arma forjada se levantará contra ti. There is not one arm, that will come against you. Il n'y aura pas une arme qui viendra contre toi. Amén. Eso es lo que tenemos que tener en nosotros. Lucas 5 dice de esta manera. Luke chapter 5. Praise God. Praise Aconteció que God. estando Praise Jesús God. junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para ir a oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores también descendían de ella, lavando sus redes. Entonces, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aleluya. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Praise God. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Amen. Okay, so for English, it's Luke chapter 5, 1 to 5. Je vais le lire en français, Luc chapitre 5, de 1 à 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher.
Simon lui répondit, mais mec, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Right. So in verse 5 it says, nevertheless, at thy word I will let down Your the word. net. Yes, Lord. Ok. En este caso están viendo lo que Jesús hizo con Pedro. So we see here what Jesus was dealing with Simon. Porque Pedro siempre se ha visto delante de Jesús, siempre respondiendo, siempre adelante. Every time that we see Peter, we always see him ahead of Jesus, always answering. Él le responde de una naturaleza como una persona incrédula. Often Peter would speak to Jesus in a way that he didn't really believe. On voit que des fois Pierre et Simon-Pierre, ils répondaient à Jésus comme ils ne croyaient pas réellement. Tomen esta respuesta de una manera bien simple. Señor, ya hemos trabajado toda la noche. Fait qu'on voit ici, il dit, moi, mais Seigneur, on a péché toute la nuit. We see that here in the word, it says that he responded to Jesus, yeah, but we fished all night. And we didn't catch Y no anything. hemos pescado nada. Et on n'a rien pogné. ¿Quién te crees que eres tú para que me digas tírala cuando yo soy pescador? Who do you think you are? I'm the fisherman. Qui tu crois que tu es? C'est moi le pêcheur. Yo conozco el mar. Je connais la mer. I know the lake. I Yo sé know. dónde está el I pescado. know the sea. I know where the fish are. Je sais où sont les poissons. Ahora tú vienes y me dices tira la red. Et maintenant, tu me dis de tirer le filet, de lancer le filet. You're telling me to throw Toda la noche hemos the trabajado, estamos cansados, we estamos worked all cansados. night. We're tired. On a travaillé toute la nuit. On est fatigué. ¿Qué puede responder Jesús? Qu'est-ce que vous pensez que Jésus a Cuando répondu? nosotros tenemos esa actitud ante Él. When we have this attitude towards Jesus, quand nous autres on a cette attitude envers Si Jésus, fuese el patrón de la barca, del propietario de la pesca, he was the owner of the bark, il était le propriétaire de la barque. lo bota del trabajo a Pedro. Si j'étais le patron, j'aurais mis Pierre dehors, je l'aurais renvoyé. If I had been the owner of this boat, I would have sent Peter home with his attitude. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? So what happened with Peter, with Simon? Jesucristo le dijo, tira la red. Jesus says, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Pedro le dice, Señor, en tu palabra, en tu nombre, echaremos la red. And Simon answered and said unto him, Master, we have toiled all the night and taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. C'est Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amén. Eso nosotros podemos tomarlo de esta naturaleza, hermano, que va a ser positivo para esta congregación. This is why we need to take this positive outlook for this congregation. Right, On a right. besoin de cette manière positive de Amen. penser. Amen. Here, on voit ici le filet. This is the La red. I'm sorry. The net. This is the net. Thank you. Esto tenemos que salirlo a regar. This we have to give out to Every people. day, every C'est ça qu'il faut donner aux Every gens. day. Imagínate Montreal, que es el mar. Just imagine that Montreal is the sea. Imaginez que la ville de Montréal, c'est la mer. Y esto tenemos que irse a entregar. Et cela, on a besoin de donner. This is what we have to give out to people. No importa No matter who, qué persona. no matter to who, which person, n'importe qui, n'importe quel, à qui. No estamos en la época ni en los momentos, porque la cosa está más difícil. Cada día se pone más difícil la situación en el mundo. Every day it's getting worse and worse and harder in the world. Ça Right. devient plus difficile dans le monde No importa un aujourd'hui. musulmán,
Peu importe les musulmans, no importa un que islámico, ce soit un Muslim, no importa que son bautizados en el bautismo de Juan, no matter the ones who are baptized other than in no Jesus, importa en el testigo de Jehová, no matter even if they're no Jehovah importa en el Witness, católico, if they're Catholic, ellos tienen que venir al conocimiento de la palabra. they need to come to the knowledge of the Y word. cuando Pedro tiró la red, And when Peter threw out the net, vinieron diferentes tipos de pescados. there were all kinds of different types of fish that he caught. Vino tan llena esa red It was so filled, que ya no cabía en su barca. they weren't able to drag it into the Y boat. tuvieron que pedir ayuda a otra barca. They need to call help for other people to Y come and nosotros help. vamos a estar igualitos. And we are the same. Esto va a ser lleno. Y vamos a dar ayuda a otras congregaciones. Si on sort et qu'on lance le filet, les invitations, n'importe quelle nation, n'importe quelle croyance, que ce soit des musulmans, des catholiques, que ce soit des mormons, des témoins de Jéhovah, mais quand ils vont venir, ça va être comme quand que Simon s'était rempli de toutes sortes, de tout type de poissons et qui avait même la misère à rentrer dans la barque parce qu'il y en avait tant. Amén. Amen. Amén. Pues Dios es poderoso, Dios es bueno. Dieu est bon, amen. Como amo yo la palabra de Dios, porque yo creo en todo lo que Él dice. I love God's word because I believe every single word. J'aime la parole de Dieu parce que je crois en toute sa parole. Va a caer como Jericó. Et je crois que ces murs vont tomber comme Jéricho. That these walls are going to fall down. Jehová le dijo a Josué, God told Joshua, ora, pray. y cuando salgas en la vuelta número 7, clama. And when you turn around 7 times, No necesitas de espadas, no necesitas de nada. you don't need to have Ora. a sword. You don't need to have any kind of weapon. Just pray. Y no desmayes en tus oraciones. And don't stop praying. Y si la incredulidad nos invade, And if the unbelief comes to us, clámale al Señor. Ask Dile, God. aumenta mi fe. ask God and say, increase my faith. Aumenta mi fe, Señor. Augmente ma foi, Seigneur. Si votre foi est basse, criez à Dieu, demandez, Seigneur, augmente ma foi. Porque yo he creído en tu palabra. Parce que je crois en ta parole. Ahí tienes el caso de Pedro. We see her with Peter, Ahí tienes el caso del oficial del rey. and we see the official, that father of the rey. Vamos a cerrarla con Juan. We're going to close with the book of John, Juan capítulo 11, John chapter 11, verso 17 verse 17. al verso 26. Un poquito Jean largo. chapitre 11 à partir du verset 17. Aleluya. En este capítulo la palabra del Señor nos habla al respecto de la resurrección. This here is the chapter that talks about the resurrection of Jesus. Ça parle ici dans le chapitre 11 de la résurrection de Jésus. Esto no es la resurrección, perdón, es de Lázaro. La resurrección. Ah, ok, so Del 1, no, vamos a leer el 17, del 11, capítulo 11, verso 17. It's talking about the Lazarus, the resurrection of Lazarus. Ça parle de la résurrection de Lazare. Amén. Dice su palabra así. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Capítulo 11, verso 17. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todos los que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en los días postreros. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección, la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y crea en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha de venir al mundo. Amén. Okay, so for the English, it's chapter 11, verse 17 to verse 27. Fait que je vais le lire en français, 11 à partir du verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui entendirent que Marie, avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'avaient vue se lever promptement et sortir, la suivèrent disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit de son esprit, il fut tout ému, et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur? » Le Seigneur lui répondit, « Viens et vois. » Amén. En las Escrituras hay unos versos que son bastante llamados la atención. Por ejemplo, en el primer verso del 17 dice que ya Lázaro estaba muerto hace 4 días. When we see some of the verses here in verse 17, it says that Lazarus was already 4 days dead in the grave. On voit ici au verset 17 que Lazare, ça faisait déjà 3 jours qu'il était mort. Y Marta sale y le dice al Señor, culpándole, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. And Martha, when she went to Jesus, she accused Jesus. She says, if you hadn't been here, my mother wouldn't have, my brother would not have died. On voit ici que dans le verset 21, Marthe, elle accusait Jésus. Elle dit, si tu ne serais pas venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud. A lot of times we have this attitude. On a souvent cette attitude. Me va mal. It's not going well. Ça va pas bien. Estoy yendo a la iglesia. I'm going to church. Je vais à l'église. Me va todo mal. I'm still not well. Je me sens toujours pas bien. Mi economía está quebrada. Mes finances sont à terre. Mis problemas en la casa. My problems at home, my finances. Y culpamos a Dios. And we accuse God. We think it's, we accuse, on accuse Dieu. Dios no está trabajando conmigo. Oh, God is not working in me. Dieu n'est pas en train de travailler en moi. Dios no escucha mis oraciones. God is not listening to my prayer. Dieu n'est pas en train d'écouter mes prières. Dios no tiene tiempo para mí. Oh, God doesn't have time for me. Dieu n'a pas le temps pour moi. Nos ataca un espíritu de culpabilidad. It comes we have like a spirit of accusing. On devient avec un esprit d'accusateur. Por eso que hay muchos miembros de las congregaciones que se van. That's why there's a lot of members that they leave the church. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des membres qui partent de l'église. Porque no tienen paciencia. Parce qu'ils n'ont pas la patience. They don't have the patience. No tienen esa paciencia de esperar. They don't have the patience to wait. Ils n'ont pas la patience pour attendre. Dios te ama. Dios sabe tus necesidades. God loves you. He knows what your needs are. Dieu, il t'aime. Il connaît tes besoins. Dios sabe por el área que estás pasando. God knows in what you're going through. Dieu, il connaît ce que tu passes en travers. Él conoce tu necesidad. He knows all your needs. Dieu connaît toutes tes nécessités. Él tiene que probar.
But you have to go through the trial. Il faut que tu passes en travers de cette preuve. Nosotros tenemos que pasar por una prueba. Il faut passer en travers de cette preuve. We have to go through this trial. Porque muchas veces tomamos a la iglesia como un hospital. Because we take this church like it's a hospital. On prend cette église comme étant un hôpital. Vamos al hospital y decimos al doctor, me duele aquí. On va à l'hôpital et on dit au médecin, oh, j'ai des douleurs ici. We go to the hospital and say, oh doctor, I have pains over here. El doctor le da unos medicamentos y se ha sanado de ese dolor. And the doctor gives you a pill and the pain goes away. On va à l'hôpital, le médecin donne un médicament, puis la douleur se quitte. Se le va el dolor y se va del hospital. So the pain is gone and you leave the hospital. Tu pars de l'hôpital sans la douleur. Paga su factura, paga las medicinas y bye. Tu payes ta facture, tu payes tes médicaments, puis salut. Y de igual manera vienen a la iglesia. The same way that we come to church. Pastor, oren por mí que estoy mal. Pastor, pray for me, I'm not feeling well. Pastor, priez pour moi, je me sens pas bien. Pastor, ore por mí, no tengo trabajo. Pastor, priez pour moi, j'ai pas de travail. Pastor, pray for me, I have no work. Pastor viene y ora por las personas. And the pastor comes and he prays for that person. Le pasteur vient puis il prie pour la personne. Se sienten bien. He feels well, il se sent bien. Bye. Okay, bye. Y se dice, deja tu diezmo. And Deja los diezmos. and what about the offerings and the tithes, les dîmes et les offrandes? No tengo. Ah, ben j'en ai pas. Pero para el doctor sí tienen para pagar. Mais vous avez de l'argent pour payer le médecin, mais vous n'avez pas de l'argent pour payer les dîmes et les offrandes. You have money to pay your bills, your bills from the doctor, but you don't have the money for your offerings and for your Una vez que nos tithes. sentimos bien, ya estamos fuertes. Ok, gracias, bye. Once that we're well, once that we're feeling strong and better, okay, bye. Une fois qu'on se sent bien, qu'on est en santé, okay, bye. Deja la iglesia. On laisse l'église. Mire cómo estamos. We leave the church. Oh, va a haber glacé, la nieve va a tumbar. Mire. Oh no, there's going to be a big snowstorm. Et regarde, il va y avoir une grosse tempête de neige. Pero mañana continúa la tempesta de nieve. But the next day, the snowstorm continues. Le lendemain, la tempête de neige continue. Pero a las 6 de la mañana están saliendo a su trabajo. Mais à 6 heures du matin, vous partez pour aller travailler. But at 6 in the morning, you're off to go to work. ¿Ah? Pero la casa de Dios no. But for God's house, no. Mais pour la maison de Dieu, non. No creemos en Dios y no creemos en la palabra de Dios. C'est pas qu'on croit pas en Dieu, mais on croit pas dans la parole de Dieu. It's not that we don't believe in God, but we don't believe in His Word. Es lo que Marta dice. This is what Martha said. Si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. When she says, if you had been here, my brother would not have died. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mas también, sé ahora, 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Verse 22, but I know that even now, whatsoever thou wilt ask God, God will give it thee. Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Au verset 22, il dit ici, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amén. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección de los días postreros. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection in the last day. Todavía sería la incredulidad de Marta. On voit toujours ici l'incrédule de Martha. Como muchas veces nosotros tenemos esa incredulidad, ¿me habrá sanado? Even ourselves sometimes we doubt, did God really heal me? Est-ce que le Seigneur m'a réellement guéri? Yo tuve una enfermedad muy grave. I had a very big sickness. J'avais une maladie très grave. Que se llama epilepsia. Que ça s'appelle l'épilepsie. I was epileptic. Y Jesucristo me sanó. And Jesus healed me. Jésus m'a guéri au moment même. En la misma iglesia que estábamos en una oración de caballero, ahí me sanó. À la réunion des hommes, durant la prière, le Seigneur m'a guéri instantanément de l'épilepsie. God healed me directly in the moment that we had a meeting with the brothers of the church. In the moment that we were praying, God healed me right away. Todo el tiempo que estoy en la iglesia. All the time that I've been in church, tous les temps que je suis à l'église. Nunca más me vino ese mal.
Never did epileptic seizures come into my body ever again. Jamais que j'ai été épileptique après. Tuve ataques del enemigo. Mais j'ai eu des attaques de l'ennemi. The enemy attacked Tú me. no estás sano, tú sigues enfermo. He says, no, you're not healed. You're still sick. Des fois, l'ennemi va nous dire, non, t'es pas guéri. T'es encore malade. ¿Tú sabes cuál era mi respuesta? You know what my answer is? Est-ce que vous savez c'est quoi ma réponse? Sí, estoy enfermo, Je dis, oui, je suis infirme. pero mi doctor es Jesucristo. Mais mon docteur, c'est Jésus-Christ. But he says, yeah, I might be a little sick, but my doctor, he's Jesus Christ. Y mi hospital es el cielo. And my hospital is heaven. Et mon hôpital, c'est le ciel. Satanás ya no tenía nada que hacer acá. So Satan has nothing to do with me. Même Satan, il n'y a pas rien à faire avec El moi. doctor me dice, tienes que regresar a Perú The doctor said, you need to go to Peru. en silla de ruedas. Dans une chaise roulante, you need to go to Peru in a wheelchair. Ahí está mi esposa testigo. And I am witness. Tienes que regresar You need to go back en silla de ruedas a Perú. in a wheelchair. Tuve un accidente en mi columna. I had an accident in my En el spine trabajo. at work. J'avais un accident de travail dans mon dos. Nada más, así más caminado. Le plus que je pouvais marcher, c'était comme ça. Estoy en la iglesia del pastor Graham. I was in Pastor Graham's church. J'étais à l'église du Pasteur Graham. Había un hermano ahí de Haití. Il y avait un frère d'Haïti, un pasteur d'Haïti qui est venu prêcher. There was a pastor from Haiti who came to preach. Le digo, yo toca mi columna y ora por mí. I said to him, oh, it's a brother from the church. He asked the brother, touch my back and pray for me. Il a demandé à un des frères, viens, touche à mon dos et prie pour Comenzó a moi. orar por mi columna. He started to pray for me. El For my pastor back. del púlpito entiende lo que está pasando And the pastor from the pulpit saw what was happening. y comienza a hacer alabanza. Comenzamos a danzar. And we started dancing the El pastor song. dice, den las 7 vueltas de Jericó. He says, everybody get out of your chairs and let's go around this seven times. Puis le sanctuaire, c'est Ahí grand. voy yo olvidándome de todos mis dolores. I just started getting up and just starting forgetting about my pain. J'ai commencé à danser en oubliant, essayer d'oublier ma douleur que j'avais. Yo gritaba, Je criais, I was crying out. pero mis hermanos que estaban alrededor mío But my brothers that were around me, pensaban que yo gritaba de júbilo. they thought that I was crying out because of joy. Ils pensaient que je criais par propos de la joie. Mais je criais à cause de la douleur. I was crying out because of the Porque mi pain. Dios estaba trabajando en mí. Because God was working in me. Dieu était en train de travailler en Cuando moi. paramos las 7 vueltas gritamos Après ¡Victoria! qu'on a fait le tour 7 fois, on a tout crié victoire. After the 7 turns, everybody cried out victory. Y estas piernas se levantaban. And I was able to lift my legs up. Corría mi silla. I was able to go and sit down. Yo no podía sentarme. Before I wasn't able to sit Gracias, down. Señor. Thank you, Jesus. Al día siguiente fui al hospital. The next day I went to the hospital. Le jour d'après, je suis allée Ahí estaba el doctor. et j'ai été voir le docteur. Doctor, yo te agradezco por tu medicina. And I said to the doctor, I thank you for your Pero medication. el doctor, Merci pour la mira lo que he médication. hecho. Mais il dit, regarde, docteur, El qu'est-ce que je doctor peux se faire? quedó así. Le docteur était surpris. The doctor was really surprised. Me voy a sacar rayos X. No, le dije, yo creo en el que me ha hecho la sanidad. He says, I'll do an x-ray. He said, no. He says, I believe in the one that healed me. Il dit, non, je n'ai pas besoin de radio. Je crois en celui qui m'a guéri. Llegué al trabajo el mismo día, en la tarde. Et quand j'étais à mon travail, Pero el trabajo decían, ya estás bien. Ya, dame when I went to work, they said, you're well. He said, yeah. Ils ont dit, tu vas bien? Lo que Oui, Dios va bien. hace, el mundo es incrédulo, pero cuando tú eres The testigo, world does not believe, but we. eso le pasaba a Marta. Jesucristo le dijo, verso 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Au verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il sera mort. » In verse 25, it says here, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believes in me, though he were dead, yet shall he live. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. And whoever lives and believes in me shall never die. Believe thou this, au verset 26, c'est marqué, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vivirá. Vivirá. Yo creo en eso. ¿Ustedes creen en eso? Est-ce que vous croyez cela? Do you believe this? ¿Creen que somos eternos? Do you believe that we are eternal? Est-ce que vous croyez que nous sommes éternels? La palabra de Dios. C'est la parole de Dieu. El que cree en mí, Celui qui croit en moi vivirá eternamente. va vivre éternellement. They that believe in me will live eternally. Estoy creyendo en Él, I believe in him. que cuando Él venga, When he comes, vamos a ser muertos o vamos a estar vivos. je crois que quand Jésus va venir, qu'on soit vivant, qu'on soit mort, Porque dice que los muertos resucitarán primero. because the Bible says the dead in Christ will rise up Los first. muertos en Cristo Jesús. Que les morts premièrement en Christ vont ressusciter premièrement. Y los que hemos quedado, Et nous qui sommes vivants, nos iremos con Él. nous allons le suivre dans les cieux. And we, the living, will rise up after Yo no to sé meet him cuándo in the llega mi sky. Dios. Yo no sé cuándo llega mi Dios. I don't know when my God will come. Je ne sais pas quand est-ce mon Dieu va revenir. Puede ser hoy. Ça peut être maintenant. Maybe it's like right Pero now. usted en el estado que esté, a vivo o muerto, If you're in whatever state that you are, alive or dead, yo le pido, Señor, perdóname. I just keep saying, God, please forgive me. Seigneur, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et je veux partir avec toi. Je veux être avec Quiero ver toi. a mi Dios cara a cara. Je veux voir mon Dieu face à Quiero face. conocer a Pablo. I want to know Quiero Peter. conocer a Pedro. I want to know Quiero estar contigo. Paul. I want to get to know Paul and Peter. Así que le dice Jesucristo, le dice, ¿cree en mí? Él le dice una pregunta, que yo se lo digo a usted, ¿cree en esto? So here we see in verse 26 that Jesus is asking a question. Believe thou this? I'm asking the church the same question. Believe you thou this? Si creen, den gloria a Dios. If you believe, say glory to God. Si vous croyez, dites gloire à Dieu. Amén. Gloria al Señor. Glory to God. Amén. Ahora dice acá el último verso y ahí terminamos, hermano. The last verse and then we're going to finish. Isaías 54, Isaiah 54, capítulo 2. verse 2. 54 to verse 2. Esta es una profecía para esta congregación. Isaïe 54, verset Porque 2. ahora me ha confirmado el pastor hablando para la oración para ensanchar nuestro local, para que el local crezca. This is like a prayer for that the church will grow. 6 au verset 2, c'est comme une prière pour que l'église grandisse. Hemos orado con fe. We prayed with faith, on a prié avec foi. Isaías dice de esta manera: ensancha el sitio de tu tienda, el santuario. In verse 2 it says, enlarge the place of thy tent. This is over here, the sanctuary. Ça commence, élargis l'espace de ta tente, ce qui veut dire le sanctuaire. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. And let them stretch forth the curtains of thine habitations. Et ça continue, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. No seas escasa. Spare not, ne retiens pas. No seas miserable. Esa es la palabra que significa escasa. No retengas. Ça dit de ne pas se retenir, not to hold back. Alarga tus cuerdas. Alarga tus cuerdas. Lengthen thy cords. Ça dit, c'est allonge tes cordages. Y refuerza tus estacas. And strengthen thy stakes. Et affermis tes pieux. Tus muros. Ça veut dire les murs, et the walls. Y eso se va a cumplir aquí, hermano. And this will be Esto accomplished. va a crecer. The church will grow. Y tenemos que estar preparados But we need to be prepared. On a besoin d'être préparés parce que oui, l'Église va grandir. para los que vienen. Pour les ceux qui vont venir. Estar sanos. Estar sanos. Sanos, sanidad. Les ceux qui sont... No, nosotros tenemos que estar sanos para los que vienen. We need to be in sanctification for the people that will come. On a besoin d'être dans la sainteté pour les gens qui vont venir. Como les digo, esto es un hospital. This is like a hospital here. So c'est comme une hôpital, on a besoin d'être saint. Y no queremos que vengan los enfermos And if the sick come, y que nosotros seamos peor que ellos. and that we're worse than they are. C'est ça, si les hommes qui vont venir puis qui sont malades, puis qu'ils voient que nous autres on est pire qu'eux,
Tenemos que estar preparados. Faut être préparé. We need to be prepared. Sanémonos. On a besoin de guérir. We need to restoration. On a besoin de la restauration. Nuestro doctor se llama Jesucristo. Our doctor's name is Jesus Christ. Para Notre él docteur, nada- son nom c'est Jésus-Christ. Para Él no hay nada imposible. Pour lui, il n'y a rien qui est impossible. For him, nothing is Si impossible. no sabes hablar, acuérdate de Moisés. And if you don't know how to speak, remember Moses. Rappelez-vous de Moïse si vous ne savez pas comment parler. Con su hermano Aarón. Son frère Aaron, that his brother Aaron. Si te sientes mal porque has tenido mala vida, If you don't feel good because you've had a life, acuérdate de Tarso. Acuérdate de Pablo. remember Bueno, Paul. cambió. Remember Paul. Cómo nos cambia. Jesucristo nos cambia. How God changed Para Él no hay how nada God changed imposible. Saul to Paul. Nothing is impossible with Por God. eso creamos en Él. Praise Démosle gloria a Él. That's what we need to give glory. On a besoin de donner la gloire à Vamos a Dieu. despedirnos.